আল্লাহ পাক তাবারাকা ওয়া তাআলা কোরআনের মাঝে ফরমাচ্ছে ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা। আল্লাহ পাক তাবারাকা ওয়া তাআলা 18,000 মাখলুকাত বানায় এর ভিতরে বনি আদম জিন আছে বিশেষ শরাফত বানায় বিশেষ ইজ্জত বানায়। আল্লাহ ফরমায় ওয়া লাকাদ কাররামনা বনি আদম। আর সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর ভিতরে আদম জাতি জিন ইনসান জাতি আছে মিলে শরাফত বানাই। আল্লাহ পাক আর শরাফত বানানোর ওজে দে আল্লাহ এই মাখলুকাত আল্লাহরে বানায় রে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলায়। এক ভাগ যারা আল্লাহ পাক তাবারাকা ওয়া তাআলা আকল দিয়ে শাহাওয়াত না দেয়। दूसरा भाग जो महल करे अल्लाह पाक तबारक व तआला शाहावत दिए अकल ना दे। तीसरा किस्म अल्लाह पाक तबारक व तआला महल जिन बनाए हुए मिले जिनेरा अकल दिए शाहावत दिए दुनिया दिए कले अकल नहीं बनाए दे शाहावत सारा इनले फरिश्ता तरतन हनते गुनाह सादर नहीं हो আকল দিয়ে শাহাওয়াত না দেয় ফেরেশতারে। জিন শুধু শাহাওয়াত দিয়ে আকল না দেয় জানোয়ারও আছে ইনি তো অনেকদিন গুনাহ সাদর নেব ইনি তো মহানা নেব কে তারা তো আকল নাই সোয়াল জবাব দার মাদার আকলের মকুফ फिर हमारे तो दुनिया में मिले रे बस आप बने तो बोलते इंसान आते जिन्नात जिबारा आकल दिए शाहावत दिए पहले जमान से आकल रे सामने दिए रे शाहावत रे हिस्सा गए दुनिया तुम चले गए मानव का वो लकद करमना बने आदमार मिलता बने वाली को पहले आकल याद रहे हजरत अली बरबा होते নিজের ভিতরে ওই ইলম তাকে তৈরি আকলের রেহবুরি সইব আকলের রাস্তা দেখা সইব নিজের ভিতরে ইলম তাকে তৈরি জমাইয়ের ভিতরে ইলম না থাকিব মানবতার আকলে যার রাস্তা দেখাবো রাস্তা যা করতে বসে হইব তাহলে আরো আল্লাহ বান্দা বানাইয়ে আকলের জরিয়া আকল ইয়ালের ঠিক করিব ইলমে আদ ইলমিন হরাইব কোনটা হইব এলম এনানো বাজার কিনারা হবে না এলম বাজার কিনারা হবে এলম মুরজার হলিকে তোলে হবে দরজা হালকা হলিকে তোলে হবে এলম এলম হবে আর দুই জায়গা একখান মাদ্রাসা আর একখান স্কুল এই দুই জায়গা ধরে এলমের ভাগ দেব নইলে মাদ্রাসা যাওয়ার নইলে স্কুলে যাওয়ার এই দুই জায়গা ধরে হলিকে এলম শিখে দিলে মানুষরা নিজের আকলের এলমের তাবে বানায় আকলের হাবে দানি করিব तेरे आरा द्वारा दाने बड़े वाला बोले से बर कीजिए गुजरात वाले शादी हो रहे एलम तेरे एलम इसी गद्दा हम जगह मजे मदरसा पे स्कूल वगैरह मजे ज़्यादा जगह मजे एलम इसी का स्पेशल एलम मजे आरा दाने बड़े वाले जगह हैं दाने बड़े क्या दाने बड़े ज़्यादा जगह पे किसी मत ताकि अल्लाह अल्लाह पाक तबारक व तआला ये चलिए तेरे दुनिया मजे हटाइए अल्लाह रे तेरे होता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना मजे तरगले मदरसा मेटा खुलियो आरा जे तरगले मदरसा हुई मदरसा बाशिरे दे सुफा तरगा असावे सुफा मस्जिद नबी बांध मजे मस्जिद नबी ताराला मदरसा शिल यार होरे मस्जिद पे तंगोरी लागो मस्जिद के बाद जावर दिन ऐसे इबादत में नजमे तो खलत अब हलाला में को यार गई इन जहला बोल यार गई यार भर आरा तरगले अल्लाह मदरसा रे को वाला सिस्टम करे मदरसा सिस्टम है जमाने में आज आर अकल में आर इल्म करे आर अकल में करे अल्लाह ने जो शरा बदला बंदा बोला कि रास्ता दिखाई दे पहले अल्लाह पाक तबारक व तआला हिंदिल्ला दामी जिनिस জায়গা মাঝে পড়াশোনা জায়গা মাঝে শিখা শিখে করে এই হিंदिल्ला জায়গা হিনারে মুয়া দানারা ব্যাগুনারে কদর করে আল্লাহ তাআলা নসিব করনো পরিবার হরে হরে আরাম মজলিসের তরফ মহিন এখন আর মন তো এলমি ততওয়ারের সম্বন্ধে